ہم سب کی دلی خواہش تھی کہ شہر کے اچھے علاقے میں گھر بنائیں گے۔ اللہ نے ہم سب کی دعا سن لی اور میرے شوہر نے سعودیہ سے آ کر ایک اچھی سی سوسائٹی میں زمین خریدی اور مکان کی کنسٹرکشن شروع ہو گئی۔ ہم جس گھر میں رہتے تھے وہ بھی اپنا تھا اور اس گھر سے قریب ہی دوسرا گھر تعمیر ہو رہا تھا اور کچھ فاصلے پر میرا سکول تھا۔ میرے شوہر بہت محتاط تھے، ہر کام بہت سوچ سمجھ کر کرتے تھے۔ اب میری ڈیوٹی تھی کہ ہر روز یا پھر ایک آدھا روز ناغہ کر کے بینک سے رقم نکال کر شوہر تک پہنچانا۔ زیادہ رقم نکالنے سے میرے شوہر منع کرتے۔ اب میری ہی یہ ڈیوٹی تھی کہ ایک دن پہلے مجھے کہہ دیتے کہ کل اتنی رقم نکلوا لینا۔ ماشاءاللہ گھر تیزی سے تیاری کی منازل طے کر رہا تھا اور ادھر میری بیٹی کی شادی کی بات چل رہی تھی۔ الحمدللہ ہم نئے گھر میں منتقل ہو گئے اور 15 روز کے بعد بیٹی کی شادی ہو گئی۔ وقت اپنی رفتار سے محو سفر تھا کہ کچھ عرصے بعد ایک بیٹے کی شادی ہو گئی۔ ماشاءاللہ گھر میں ایک بہو آ گئی۔ ڈبل سٹوری گھر تھا، میں گراؤنڈ فلور پر تھی اور بہو کا کمرہ فرسٹ فلور پر تھا۔ ایک بات آپ کو بتاتی چلوں کہ مجھے تھوڑا بہت محسوس ہو جاتا ہے کہ کون سی جگہ یا گھر بہتر ہے یا نہیں۔ میرے عزیز و اقارب، بہن بھائی، دوست اگر کوئی مکان یا جگہ لیتے تو مجھے دکھا کر پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ معمولی سا یا زیادہ اب میں اس مکان میں محسوس کرنے لگی کہ جیسے میں نماز پڑھ رہی ہوں، میں کرسی پر نماز پڑھتی ہوں، میں نماز پڑھ رہی ہوں تو پیچھے سے کوئی میری کرسی ہلا رہا ہے۔ میں کچھ دیر تو چپ رہتی، پھر پیچھے دیکھ کر کہتی مجھے نماز تو پڑھ لینے دو۔ یہ کہنے کے بعد پھر میں آرام سے پوری نماز پڑھ لیتی۔ یہ بات میں نے اپنے گھر میں کسی کو بھی نہیں بتائی تھی۔ ایک روز میں اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کے ساتھ کہیں سے آ رہی تھی۔ ابھی ہم گھر سے دور تھے۔ جب اپنی گلی میں داخل ہوئی تو بیٹا مجھ سے آگے تیز تیز چلنے لگا۔ میں نے کوئی نوٹس نہیں لیا، لیکن جب گھر کے سامنے پہنچے تو میں نے دیکھا بیٹا آگے نکلنے لگا۔ میں نے اسے ٹوکا اور پکارا، احد ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ گھر سے آگے کہاں جا رہے ہو؟ اس نے مجھے دیکھے بغیر کہا امی انکل کے ساتھ جا رہا ہوں۔ میں حیران، سامنے کوئی نہیں تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ لیا، ادھر آؤ، ادھر کوئی نہیں ہے۔ تو بیٹا کہنے لگا امی دیکھیں، بلو کپڑے پہنے ہوئے وہ انکل ہمارے ساتھ آ رہے تھے، کہاں چلے گئے وہ؟ یہ کہہ کر میرا ہاتھ چھڑا کر آگے بڑھ کر گلی ختم ہونے پر دوسری طرف جھک کر دیکھا۔ میں نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور گھر میں داخل ہو گئی۔ میری عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی، میں خوفزدہ سی تھی، مگر یہ بات بھی میں نے گھر میں کسی کو نہیں بتائی، پتہ نہیں کیوں، ورنہ میری عادت ہے کہ میں ہر بات بچوں سے اور شوہر سے اور بہو سے شیئر کرتی ہوں، مگر اس قسم کے واقعات کسی کو بھی نہیں بتا رہی تھی۔ میرا چھوٹا بیٹا احد 4-5 سال کا تھا۔ ایک روز گھر کی چھت پر پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ بستر خالی ہے، رات کا وقت تھا۔ میں نے گھر میں دیکھا، اوپر دیکھا، پریشان ہو گئی۔ دوسرے بچوں سے کہا کہ بیٹا احد نظر نہیں آ رہا۔ بچے بھی پریشان ہو گئے، نہ نیچے تھا نہ اوپر۔ پھر اچانک ایک بیٹا چھت پر پہنچ گیا تو کہتا ہے کہ امی یہ چھت پر بیٹھا چاند کو گھور رہا تھا، وہ اسے لے کر نیچے آ گیا۔ اس وقت میں فرسٹ فلور پر رہنے لگی تھی۔ میں نے احد کو بستر پر لٹایا اور اپنے معمول کے مطابق عشاء کی نماز کے بعد تسبیحات پڑھتی ہوں۔ میں نے تسبیح ہاتھ میں لے لی۔ اس وقت احد میرے پاس ہی لیٹا تھا۔ مجھے غور سے دیکھا اور میرے ہاتھ سے تسبیح کھینچنے لگا۔ یہ کیا کر رہی ہیں؟ اسے رکھ دیں، نہیں پڑھیں۔ میں نے پیار سے سمجھایا، ارے بیٹا کیوں نہیں پڑھوں، میں تو روزانہ پڑھتی ہوں، پھر تم سب پر دم کرتی ہوں۔ نہیں، دم نہیں کرنا۔ وہ غصے سے اٹھ کر میرے ہاتھ سے پھر تسبیح پوری جان لگا کر کھینچنے لگا۔ وہ 200 دانوں کی تھی اور میں نے موٹے سے دھاگے میں پرویا تھا۔ وہ شہید تو نہیں ہوئی لیکن میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ میں نے لپک کر پھر اس کے ہاتھ سے تسبیح لے لی۔ بہت ہی مشکل سے اس وقت جو کچھ پڑھنا تھا پڑھا۔ اس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر دم کیا اور باقی جو کلام الہی میری سمجھ میں آ رہا تھا پڑھ کر دم کرتی رہی۔ ساری رات وہ بھی بے چین رہا اور میں بھی۔ اس فلور پر بہو کا کمرہ بھی تھا۔ ماشاءاللہ اس عرصے میں میرے ہاں پوتی آ گئی تھی۔ چند دن اور گزر گئے، کوئی ایسی بات سامنے نہیں ہوئی۔
हाँ, पोती होने से चंद दिन पहले बहू सीढ़ियां उतर रही थी कि अचानक गिर पड़ी। हम सब बहुत परेशान हुए। ऐसी कंडीशन में इतनी बुरी तरह गिरी, लेकिन अल्लाह ने करम किया और पोती हो गई। अभी चंद महीने गुजरे थे कि एक साथ एकदम माली और जिस्मानी परेशानियां बहुत बढ़ गईं। और फिर एक दिन बहू के ख्वाब में एक बुजुर्ग आए कि हमारी जगह को नापाक न करो, सफाई रखा करो, बच्चे के कपड़े नीचे जमीन पर न डालो। सुबह उसने मुझे ख्वाब सुनाया। मैंने उसे इस किस्म की कोताही से बाज रहने को कहा। कभी भी भूल कर भी पेशाब का कपड़ा जमीन पर नहीं डालना, टब में डाला करो। उसने एहतियात की। फिर चंद दिन और सिरक गए। मेरा चौथे नंबर का बेटा भी इसी पोर्शन में सोता था। एक दिन उसने अपने कमरे में एक शापर देखा। जब उसे हटाना चाहा तो खोल के देखा कि क्या है, तो वो बुरी तरह डर गया, परेशान हो गया। जवान लड़का खौफजदा हो गया। उसमें कच्चा गोश्त, कलेजी और इस किस्म की चीजें थी। घर में सबसे पूछ लिया, भाई ये ऐसी चीजें भला कोई क्यों कमरे में रखेगा, लेकिन कोई मुइम्मा हल ना कर सका। हाँ, थोड़े थोड़े वक्फे से सीढ़ियां उतरकर जब नीचे आने लगते तो उसी जगह पर घर का हर फर्द गिर पड़ता, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा, सब गिरते। माशाल्लाह उन्हीं दिनों एक और बेटे की शादी हो गई। फिर मैं नीचे शिफ्ट हो गई। अब 2 कमरे साथ साथ बने थे। उनमें दूसरे और तीसरे नंबर की बहू रहने लगी। दोनों बहुएं में नवासा नवासी, पोता पोती तकरीबन सभी गिरे, मगर खुदा न खास्ता कोई जख्म या बड़ा मुसल्लमा नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं और मेरे शौहर पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं। दिन में एक बार, कभी एक बार से ज्यादा तिलावत कलाम में मसरूफ रहती हूँ। रात सोते वक्त मुख्तलिफ तस्बीहात पढ़कर तमाम फैमिली, बेटे बहुएं बेटियां, दामाद, पोता पोती, नवासा नवासी, मेरी अम्मी बहन, सब का तसव्वुर करती और उन पर दम करती थी। इस गिरने को भी हम महज इत्तफाक ही समझते थे। अब कुछ दिनों से ऊपर वाली मंजिल चढ़ने लगे तो सीढ़ियों पर कुछ खौफ सा महसूस होता। सब एक दूसरे से छुपाते। इतने पैसे लगाकर इतने अरसे बाद अच्छी जगह घर बनाया, अब उसको छोड़ने और बेचने का कोई सोच भी नहीं सकता था। एक मर्तबा शाबान का महीना था, जागने की रात थी। घर में सबको कोई ना कोई मसला था। मर्द तो उस मस्जिद चले गए थे, मैं और एक बहू इबादत में मसरूफ थी। 2 बज रहे थे। आहत भी मेरे साथ कमरे में सो गया। बहू अपने कमरे में चली गई। मैं उठी, मैंने कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया। मैं कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ती हूँ। सामने मेज था, सजदा वहां करती थी। जीरो का बल्ब जल रहा था और उसकी रोशनी भी तेज थी। मैंने महसूस किया कि कोई मेरी कुर्सी के पीछे खड़ा है। मेरे सामने दीवार पर साया बन रहा था। कोई चंद लम्हों बाद जो खड़े थे, उन्होंने पीछे से मेरे सर पर हाथ रखा। चंद लम्हों बाद उस बंद दरवाजे से बाहर चले गए। दरवाजा यूं ही लॉक था। मुझे बेहद तशवीश और परेशानी हुई। मैं तो ये समझी थी कि आहत होगा, मगर साया तो बड़ा था। मैंने खुद ही सहरी की रोजा रखा, फजर की नमाज और तिलावत के बाद सो गई। दिन में बेटा आहत मुझे उठाने आया। जोहर की नमाज के लिए उठी और बेटे से पूछा, ये बताओ, तुम जब सोने गए थे फिर दोबारा उठकर मेरे पीछे कुर्सी के पास खड़े थे? मेरे बेटे ने कहा, क्या आपने भी देखा? मैंने फौरन पूछा, क्या? तो उसने कहा, अम्मी, आप इबादत में मसरूफ थीं। एक बाबा आए। उन्होंने काले रंग का अजीब सा लिबास पहन रखा था और सब्ज इमामा बांध रखा था। वो चंद लम्हे आपके पीछे खड़े रहे, फिर आपके सर पर हाथ रखा और बंद दरवाजे से निकलकर चले गए। दरवाजा यूं ही बंद था। मैंने कहा, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दूसरे रोज मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। हमारे एक पीर साहब थे। मैं उनके पास पहुंची। मैंने वो ख्वाब पूरा सुनाया तो वो मुस्कुराए। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, वो फरिश्ता था और आपकी इबादत और दुआएं कबूल हो गईं। इस बात का सबूत है। कुछ ही दिन पहले मेरी बहन का इंतकाल हुआ था। मैं उसकी मगफिरत की दुआएं मांग रही थी। पीर साहब बोले, उस वक्त आप जो दुआ मांग रही थी वो कबूल हो गई। कुछ रोज और गुजर गए। एक मेरी बेटी आई और उसकी बेटी 2-2.5 साल की थी। जिस कमरे में बाबा मेरे सर पर हाथ रखकर गए थे, उस कमरे में बेटी, घर के दीगर लोग और मेरी नवासी सब बैठे थे। अचानक बच्ची चीख चीख कर रोने लगी। मेरी गोद में मुंह छुपाया। हम सब परेशान हो गए। उसको उठाना चाह रहे थे, मुंह ऊपर करना चाह रहे थे,
लेकिन ना उस बच्ची का रोना बंद हो रहा था और ना वो मुंह पर उठा रही थी। मैं मुख्तलिफ कलाम इलाही पढ़ पढ़कर उस पर दम कर रही थी। बहुत देर बाद जब वो नॉर्मल हुई तो मैंने गोद में बिठाकर पूछा कि तुम क्यों रो रही थी, क्या डर लग रहा था? तो वो उस पर बोली, नानो, वो आपकी कुर्सी पर एक बहुत बड़े सफ़ेद बाबा कपड़े और सफ़ेद दाढ़ी में बैठे थे। नानो, वो बहुत बड़े थे, बहुत ऊंचे। मैंने कहा, अब कहाँ हैं? बोली, अब नहीं है, कुर्सी खाली है। उसने कुर्सी की तरफ देखकर इत्मीनान से कहा। हम एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। या अल्लाह, ये सब क्या है? खुदा ना करे हमें कोई नुकसान तो ना पहुंचाते। माशाअल्लाह उस घर में मेरे एक बेटे के 3 दूसरे बेटे के और 2 बेटियों के 3 बच्चे हुए। कभी किसी को भी कोई मसला और शिकायत नहीं हुई। माशाअल्लाह 4 शादियां हुई और फिर उसी घर में मेरे शौहर का इंतकाल हुआ। उन्होंने उस मकान को अपनी जिंदगी में फरोख्त करना चाहा था। अब तो माशाअल्लाह एक और फ्लोर बन गया था। 3 बहुएं आ चुकी थी। सबसे ऊपर का पोर्शन जिस पर मुकम्मल तौर पर छोटे रंगीन पत्थरों का काम था, बाकी 2 मंजिलों में भी कहीं कहीं इसी तरह का काम था। नीचे से ऊपर तक 3-3 कमरे, एक लाउंज, 3 किचन और 4 वॉशरूम थे। ग्राउंड फ्लोर पर 2 वॉशरूम थे। माशाल्लाह बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। अड़ोस पड़ोस में भी मुखलिस और हमदर्द शरीफ लोग थे। मगर अचानक मेरे खामिद ने फरोख्त का बोर्ड लगा दिया था। बहुत अरसे तक लगाए रखा, फिर निकाल दिया। लेकिन उनके इंतकाल के बाद वो घर हमें बेचना पड़ा। बेचने से 1 रोज पहले जब सारे काम मुकम्मल हो गए, मैं, मेरी एक बहू और एक बेटा आखिरी रात छत पर सोए। गर्मियों के दिन थे और सारे पंखे निकल चुके थे। वो रात बहुत भारी थी, बहुत ही ज्यादा। किसी को भी नींद नहीं आ रही थी और बीच वाले पोर्शन से आवाजें आ रही थी, बर्तनों के गिरने की और चीजों को घसीटने की। और छत से उतरते हुए उस तरफ बहुत ज्यादा खौफ महसूस हो रहा था। हर शख्स मुख्तलिफ आवाजें सुन रहा था, मगर एक दूसरे से कुछ नहीं कह रहा था। खैर, खुदा खुदा करके घर बेच दिया गया। चंद ही रोज बाद वहां के लोग हमसे मिलते तो एक नई कहानी सुनाते। हम आज तक उस मुहिम्मे को हल नहीं कर सके कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें क्यों और कैसे बचाए रखा। एक रोज बैठे बैठे मैंने कहा कि मैं पुरस्रार और आसेबी कहानियां लिख रही हूं। ये सुनकर मेरे 2 बेटे पास ही बैठे थे। उन्होंने कहा, अम्मी, अल्लाह ताला के करम से हम सब महफूज रहे, जाने या कोई माली नुकसान नहीं हुआ। अल्लाह ने न जाने कैसे हमें बचा लिया। जो हल्के फुल्के वाकयात होते थे हम उन पर ध्यान नहीं देते थे। फैजान ने कहा, अम्मी, दिन तो आराम से मसरूफियत में गुजर जाता था, लेकिन रात को जैसे ही सोने के लिए लेटते तो लगता कि कोई हमारे करीब बातें कर रहा है, एक से ज्यादा, मगर एक लफ्ज भी समझ में नहीं आता। कभी आवाजें इतनी करीब होती कि सब बाकायदा आंखें खोलकर, बल्कि बिस्तर पर उठकर बैठकर चारों तरफ देखते, कोई ना होता। ये तकरीबन रोजाना होता था। दूसरे ने कहा कि अम्मी, मैं दिन में भी सोने के लिए लेटता, आंखें बंद करता तो मुझे बिल्कुल अपने करीब से आवाजें आती, जैसे कोई नाक में बात करता है। मैंने कई बार आंखें खोलकर देखा, वहां कुछ नहीं होता था। इस पर मैंने कहा, मेरे साथ तो अक्सर रात को दूसरे तीसरे पहर कोई आकर मेरे साथ लेटता है, कभी मेरे तकिए को हिलाता है और अक्सर तो सिरहाने मिनमिनाने की आवाजें, जैसे कोई नाक में बात कर रहा है। कभी देर तक इतनी जोर से कि मैं सिरहाने से कमल हटाकर देर तक इधर उधर का जायजा लेती हूँ, वहां कुछ नहीं होता। फैजान ने यह भी बताया कि अम्मी, आंखें बंद करो तो घुंघरुओं की आवाजें आती हैं, जैसे कोई कमरे में घूम रहा हो, और जैसे ही आंखें खोलो आवाजें बंद हो जाती हैं। कभी बिल्कुल करीब आकर आवाज की रफ्तार तेज कर दी जाती, मगर आंख खोलने पर कुछ नहीं होता। मैंने कहा, तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? तो उन दोनों बेटों ने यह कहा कि पता नहीं, हमने आपको या घर के किसी फर्द को क्यों नहीं बताया, मगर अब अक्सर हम उस घर के बारे में कोई ना कोई बात सुनते हैं। सबसे पहले यह कि जिन्होंने हमसे घर खरीदा था उन्होंने चंद महीनों में 30 लाख मुनाफा कमाया। उनसे खरीदने वाले ने भी फरोख्त किया। उनका पता नहीं कि उन्हें नफा हुआ या नुकसान। लेकिन यह सुनकर हम सब दंग रह गए कि अब उस घर में रहने वाले जल्दी उसे छोड़ देते हैं। हमसे जिन्होंने मकान लिया था उन्होंने किराए पर चढ़ा दिया और फिर उन पर माली और जिस्मानी जवाल आ गया। उन्होंने जल्दी घर खाली कर दिया। एक किराएदार का जवान लड़का उन्हीं सीढ़ियों से गिरा, बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हुआ। बचने की उम्मीद नहीं थी। जिन लोगों ने घर पर कोई एतराज किया तो मोहल्ले वालों ने कहा
کہ تقریباً 20 سال اس گھر میں ایک ہی فیملی رہ کر گئی ہے۔ ماشاءاللہ شادیاں ہوئیں اور ماشاءاللہ 11-12 بچے ہوئے۔ کبھی بھی کوئی تکلیف یا مسئلہ نہیں ہوا کہ خوفزدہ ہوتے یا آسیب کا تصور کرتے۔ آخری رات ضرور خوف آیا تھا، مگر جانی مالی کوئی نقصان نہیں ہوا تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ چیزیں پاکیزہ بھی ہوتی ہیں، جیسے جن۔ وہ نواسی نے شاید انہی کو دیکھا ہوگا۔ میرے سر پر جو ہاتھ رکھ کر گئے تھے وہ بھی نورانی بزرگ تھے۔ شاید بعد میں آنے والے صفائی اور پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتے تھے، صوم و صلات کے پابند نہیں تھے، تلاوت قرآن کی آواز گھر میں نہیں گونجتی تھی، اسی وجہ سے مصیبتوں میں گھرے رہتے تھے، جبکہ پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ اپنے اس ایمان کو ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ کی نعمتیں اور عنایتیں حاصل کریں۔ اللہ ہم سب کو شیطان مردود اور آسیب اور بلاؤں سے محفوظ رکھے، آمین۔